बसंत साटिस्फायर आपको स्वागत। आम प्रीवियस क्लास रे विशेषण विषय भल भाव पढ़ी सारी जहाँ विभिन्न प्रकार विशेषण पद जाना आउटा इम्पोर्टाट डिस्कसन कर जो मैंने से विशेषण पदर देखी ना वीडियोटी मुझे तार डिस्क्रिप्शन लिंक देते तुम मैंने देखी नवा। आज तार आम एमसीक्यू करवा आते प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुड़ाक अच्छे विशेषण पद से विषय आम जाना पढ़ा भल भाव में। ठीक अच्छे आज आम विशेषण पदर एमसीक्यू करवा आ प्रीवियस क्वेश्चन करवा। प्रथम क्वेश्चन रही विशेषण पदर लक्षण मानक मध्यरु केउठी। ऑप्शन ए रे अच्छी विशेष गुण को प्रकाश करुवा पद, विशेषर आवश्यकता को विशेषित करुवा पद कि विशेष परिमाण और संख्या को सूचित करुवा पद। आम जानिछे विशेषण पद कौन करता ना विशेष पदर गुण अवस्था परिमाण संख्या को कौन करता है विशेषित करता है ताको आम कहता विशेषण पद। तेणुक एगुड़िक ऑप्शन डी हे सठिक आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा। द्वितीय नंबर क्वेश्चन है पड़िया काली गाईटी चरुची यही वाक्यर विशेषण पद केउठी। ऑप्शन अच्छे पड़िया कि काली कि गाई कि चरुची। आम जानिछे जे गाईटी जेहेतु विशेष पद विशेष पद को किए विशेषित करुचे काली आउ काली गोटे कौन कर गाईर गुण को विशेषित करता जो ऑप्शन नंबर बी हे तार सठिक आंसर। नेक्स्ट 3 नंबर क्वेश्चन है विशेष पदटी विशेष पदर क्योंठारे व्यवहृत होए। ऑप्शन ए अच्छी विशेष पूर्व, ऑप्शन बी रे अच्छी विशेष पर, ऑप्शन सी रे अच्छी विशेषर मझिरे, ऑप्शन डी रे अच्छी प्रथम दुईटी ठीक। आम जानिछे जे विशेष पद पूर्वर विशेषण पद पर बसे पर बसी था जोटा पूर्वर बसे तार विशेषण कहुए और जिते पर बसे ताको विधेय विशेषण कहुए। तेणुक यार सठिक आंसर हम डी यार आगर बसी था पर विशेषण पद बसी था विशेषर। ठीक अच्छे यार सठिक आंसर हम डी। 4 नंबर क्वेश्चन क्यों विशेष पदर पूर्वर व्यवहृत होए। क्यों विशेषण पद विशेष पदर पूर्वर व्यवहृत होए ताहाको आमे कौन कहि चाहूँ यदि पूर्वर व्यवहार होते ताको विशेष्यर विशेषण कहा जाए बा उद्दिष्ट विशेषण कहा जाए। विधेय विशेषण पर व्यवहार हेले ताको विधेय विशेषण कहा जाए बा विशेष आ विशेषणर विशेषण अलग विशेष्यर इटा विशेष्यर विशेषण सठिक विशेषर विशेषण सठिक बा उद्दिष्ट विशेषण सठिक हम। 5 नंबर क्वेश्चन क्यों विशेषण पद विशेषर पर व्यवहृत होए ताको विधेय विशेषण कहा जाए। 6 नंबर क्वेश्चन है बसंत ऋतु रे दक्षिणा पवन बहे रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशेषण। दक्षिणा पवन बहे ऑप्शन रे अच्छे अवस्थावाचक, ऑप्शन बी रे अच्छे संख्यावाचक, ऑप्शन सी रे अच्छे प्रणवाचक, ऑप्शन डी रे अच्छे गुणवाचक। यार सठिक आंसर हम गुणवाचक विशेषण जेहेतु पवनर गुण को बुझे दक्षिणा पवन तेणुक दक्षिणा हूँ गुणवाचक विशेषण अवस्थावाचक विशेषण हेब ना यार सठिक आंसर हम डी। 7 नंबर क्वेश्चन है गुणवाचक विशेषणर विशेषत्व कौन। दुईटी विशेष्य मध्य तुलना निमंते व्यवहार पद कि गोटे विशेषण पद को आउ गोटे विशेषण विशेषित करे। ऑप्शन सी अच्छे विशेषर धर्म स्वभाव और प्रकृति को विशेषित करे। गुणवाचक विशेषणर विशेषत्व कौन यार सठिक आंसर हम सी विशेषर धर्म स्वभाव प्रकृति को विशेषित करता के गुणवाचक विशेषण। नेक्स्ट जीवा ददरा नाटी नई रे बुड़ीगला ददरा नाटी नई रे बुड़ीगला तेणुक यार सठिक आंसर हम अवस्थावाचक जेहेतु नईर अवस्था नार अवस्था को बुझुची तेणुक एठारे गुण अवस्थावाचक ये अच्छी। नेक्स्ट बुढ़ा लोकटी शीतर थरुअछि एठारे व्यवहृत विशेषण पदटी क्यों प्रकार। ऑप्शन अच्छे गुणवाचक, ऑप्शन बी अच्छे प्रणवाचक, ऑप्शन सी संख्यावाचक, ऑप्शन डी अच्छे अवस्थावाचक। बुढ़ा लोक बुढ़ी लोक यहाँ कौन सूची लोकर कौन सूची यार सठिक आंसर अवस्था को सूचुअछि जेहेतु लोकर अवस्था को सूची बुढ़ा बुढ़ी ए सब प्रकार हूँ अवस्थावाचक विशेषण होता है तेणुक सठिक आंसर हम डी। राज्यसभा 250 सभ्य अछंती यही प्रकार विशेष पदटी केउठी।
ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କୋଉଠି? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ରାଜ୍ୟସଭା ଏର ବିଶେଷ ପଦ, ସଭ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ପଦ, କୋଉଟା ବିଶେଷଣ ପଦ? ଆମେ ଦେଖିଛେ 200 ଏହି ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ, 250 ଏ ହେଉଛି ବିଶେଷଣ ପଦ। କାହିଁକି ନା ଏହା ଯେ ବିଶେଷ ପଦର ସଂଖ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତାକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ସୂଚାଇଥାଏ ତାହା ଆମେ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏହା ଅପସନ୍ ହେବ ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 11 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଉପରୋକ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେମିତି ଅଛି, ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଏହା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏହି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ର ଏହା କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ ହେବ? ଏହା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ବି ହେବ। 1200 ବଢ଼େଇ 16 ବର୍ଷ ଲାଗି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ଗଢ଼ିଲେ। ଏହି ପ୍ରକାର ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଦେଖିବା ଏଇଟା ଗୁଣବାଚକ କି ପୂରଣବାଚକ କି ଅବସ୍ଥାବାଚକ କି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ? 1200 ମୁଁ କହିଥିଲି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ଥିଲା 1200 1600 ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଯଦି ମୁଁ 1200 ଲେଖିଥାନ୍ତି 1200 ଏମିତି ବି ଲେଖିଥାନ୍ତି ହେଲେ ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା, 1600 ଏମିତି ବି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଥିଲେ ସେଟା ଠିକ୍ ହୁଅନ୍ତା। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଅଛି ଅବସ୍ଥାବାଚକ, ଅପସନ୍ ବି ରେ ଅଛି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ଅପସନ୍ ସି ରେ ଅଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ଅପସନ୍ ଡି ରେ ଅଛି ଗୁଣବାଚକ। କୌଣସି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ପଦ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ବା ସମଷ୍ଟିକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇଲେ ତାହାକୁ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ କହିବା? ତାହା ହେଉଛି ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ। ତାହା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। କାହିଁକି ଆମେ କାଲି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ ପଢ଼ିଥିଲା ଯଦି ତୁମକୁ 10 ଟଙ୍କା 10 କହିବି ତାହେଲେ ହେବ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। କାହିଁକି ନା ଏ 10 ଟଙ୍କା ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଏକ 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 ମିଶିକି ସବୁ ଏକ ମିଶି ସାରିଲା ପରେ 10 ଟଙ୍କାର ସମଷ୍ଟିକୁ ବୁଝୁଛି। ଆଉ ସେହି 10 ଟଙ୍କାର ଯଦି ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା ଜଣେଇବା ବା ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝେଇଲେ ତାକୁ ଆମେ ଦଶମ ଲଗାଇବା। ଏ ଦଶମ ହେଉଛି ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ଆଉ 10 ହେଉଛି ଏ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁକରି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସି ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ପାଣ୍ଡବମାନେ 5 ଭାଇ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅର୍ଜୁନ ତୃତୀୟ ଭାଇ। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦନ୍ୱୟ କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ସଂଖ୍ୟାବାଚକ କି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ତୁଳନାତ୍ମକ କି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ କି କୌଣସି ନୁହେଁ? ଦେଖ 5ଟି ଆମେ ଜାଣିଲା ଯେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଏ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟର ସମଷ୍ଟିକୁ ନ ବୁଝାଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବୁଝାଇ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏଠାରେ ଅର୍ଜୁନ ଏ ମଧ୍ୟ ତେଣୁକରି ଏହି ହେବା ପାଞ୍ଚଞ୍ଚ ଏ ହେଲା କ'ଣ? ଯଦି ପାଞ୍ଚକୁ ବୁଝୁଛି ତେଣୁକରି ଏହା ହେଲା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଆଉ ତୃତୀୟକୁ ଯଦି ସଂଖ୍ୟାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକୁ ବୁଝୁଛି ତେଣୁକରି ଏଇଟା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଦେଖିବା ଏଇଟା ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ। ପହିଲା ହେବା ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ବିଶେଷଣ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ତେଣୁକରି ଏହାର ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେବ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର। 15 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଦୁଜେ ମହିରେ ବିଜେ ବରଷା କାଲ। ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କେଉଁଠି? ମହି, ବିଜେ କି ବରଷା କାଲ କି ଦୁଜେ? ତେଣୁକରି ମହି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ମହିକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କରିଛି? ଦୁଜେ। ତେଣୁକରି ଦୁଜେ ହେଉଛି ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦ। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଖାଇ ସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଢୋକେ ପାଣି ପିଏ। ଏଟା ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ସଂଖ୍ୟାବାଚକ, ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ କି କୌଣସି ନୁହେଁ? ଏଠାରେ ହେବ ସଂଖ୍ୟାବାଚକ ନ ହୋଇ ଏଠାରେ ହେବ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ସଠିକ୍ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏ ଢୋକେଟା ଗୋଟେ ପରିମାଣକୁ ସୂଚାଉଛି। ଗିଧାଏ, ବସ୍ତାଏ ଏସବୁ ପରିମାଣକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେବ। 16 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବିପୁଳ ଧନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦିଏ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର? ଲେଖା ରହିଛି ବିପୁଳ ଧନ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୁଖ ଦିଏ
ନାହିଁ। ଏଠାରେ ବିଶେଷଣ ପଦଟି କେଉଁ ପ୍ରକାର? ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ କି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ସି ପରିମାଣବାଚକ। ଅଳ୍ପ, ବହୁତ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ପରିମାଣବାଚକ ସୂଚାଇଥାଏ। ତେଣୁକରି ଏଇଟା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି ଅବସ୍ଥା ଆମର କେବେ ଯିବ? ଢୋକେ ପି ଦଣ୍ଡେ ଜି ଅବସ୍ଥା ଆମର କେବେ ଯିବ? ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଗୁଡ଼ିକ କେଉଁ ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ଏହା ହେବ ପୂର୍ଣ୍ଣବାଚକ, ଗୁଣବାଚକ, ପରିମାଣବାଚକ କି ସଂଖ୍ୟାବାଚକ? ଏହା ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ସି ପରିମାଣବାଚକ। ଢୋକେ, ଦଣ୍ଡେ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ପରିମାଣବାଚକ ବିଶେଷଣ। ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରିମାଣବାଚକ କୋଶ୍ଚିନ୍ରୁ ଆମେ ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ିଥାଏ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟରୁ ଏହି କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତାପରେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ। ତେଣୁକରି ମନେ ରଖ ଏଗୁଡ଼ିକ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାପରେ ଘୋଡ଼ା ଚଞ୍ଚଳ ଦୌଡ଼ିପାରେ। ଘୋଡ଼ା ଚଞ୍ଚଳ ଦୌଡ଼ିପାରେ ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣ କେଉଁଠି? ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କି କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କି ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ? ଘୋଡ଼ା ଚଞ୍ଚଳ ଦୌଡ଼ିପାରେ। ଯେହେତୁ ଏଇଟା କ'ଣ ହେଇଛି? ଘୋଡ଼ା ଯେହେତୁ ବିଶେଷ ପଦ ଆଉ ବିଶେଷ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହୃତ କ'ଣ? ଚଞ୍ଚଳ। ତେଣୁକରି ଏଠାରେ ହେବ ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ। ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ ସଠିକ ଆନ୍ସର। ଯଦି ଆଗର ଯଦି ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାନ୍ତା ତାହାକୁ କହିଥାନ୍ତୁ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ। ଯେଉଁ ବିଶେଷ୍ୟରେ ପୂର୍ବରେ ବିଶେଷଣ ପଦ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ପରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥିଲା ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁକରି ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଏହାର ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ। 20 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଫିକା ନେଲି ରଙ୍ଗର ଗୁଡ଼ିକ ଉଡ଼ୁଛି। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷ୍ୟ, ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ କି କୌଣସି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ସି ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ। ଯେହେତୁ ଏଇଟାକୁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ବି କୁହାଯାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବିଶେଷ ପଦର ପରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥାଏ ତାକୁ ଆମେ ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ତା ସହିତ ଆମେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକଟି ଠକିଗଲା। ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକଟି ଠକିଗଲା। ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ବିଶେଷ୍ୟର ବିଶେଷଣ, ବିଶେଷ୍ୟ କି ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ? ଦେଖ ନିପଟ ମଫସଲିଆ ଲୋକଟି ଠକିଗଲା। ଏହାର 21 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେବ ସି। ଯେହେତୁ ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ, ଯେହେତୁ ମଫସଲିଆ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷଣ ପଦ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଶେଷଣ ଯେତେବେଳେ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିଥାଉ? ବିଶେଷଣର ବିଶେଷଣ କହିଥାଉ। ଏଇଟା ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସରେ ଭଲ ଭାବରେ କହିଛେ। ଏଟାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ସି। କ୍ରିୟାର ବିଶେଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱ କ'ଣ? କ୍ରିୟାର ବିଶେଷଣର ବିଶେଷତ୍ୱକୁ କ'ଣ? କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ କି? ଅପସନ ସି ରେ ଅଛି ବିଶେଷ୍ୟକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ କି କୌଣସି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଏ କ୍ରିୟାକୁ ବିଶେଷିତ କରୁଥିବା ବିଶେଷଣ। କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣର ବିଶେଷିତ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରେ ତାକୁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଏ। ଦୀପଟି 23 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଦୀପଟି ମିଝିମିଝି ଜଳୁଛି। ଏହି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହୃତ ବିଶେଷଣକୁ କି ପ୍ରକାର କୁହାଯାଏ? ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କି ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ କି ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ କ୍ରିୟାଜ ବିଶେଷଣ? ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। କାହିଁକି ନା ମିଝିମିଝିଟା କାହାକୁ ବିଶେଷିତ କରିଛି? କ୍ରିୟାକୁ ଯିଏ ବିଶେଷିତ କରିଥାଏ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ଡି। ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝାଏ? ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷଣକୁ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦର ତୁଳନା କି ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ କ୍ରିୟା ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କି କୌଣସି ନୁହେଁ। ଏହାର ସଠିକ ଆନ୍ସର ହେବ ବି। ଦୁଇଟି ବିଶେଷ୍ୟ ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ତୁଳନା କରିଥାଉ ତାକୁ ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ କୁହାଯାଏ। ଠିକ ଅଛି। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ହିମାଳୟ ଭାରତର ଉଚ୍ଚତମ ପର୍ବତ। ଏହି ବାକ୍ୟରେ ବିଶେଷଣଟି କି ପ୍ରକାର ବିଶେଷଣ? ତୁଳନାତ୍ମକ ବିଶେଷଣ, କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ବିଧେୟ ବିଶେଷଣ, ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଶେଷଣ?
आमे जानिछे जेतेबेले दुईटी विशेष्य पद को जे तुलना अनुसार व्यवहार करी विशेषण करिथाए ताको आमे तुलनात्मक विशेषण कहिता। तेणुकर एठारे हेबो तुलनात्मक विशेषण तुलना अनुसार व्यवहार हेतुबारु एटाके तुलनात्मक विशेषण कुहाଯାଏ। दुईटी विशेष्य को विशेषित करूछे तेणुकर तुलनात्मक विशेषण एहा सठिक आंसर हेबो ए। क्रियावाचक विशेषण काहाकू कुहाଯାଏ? क्रिया को विशेषित करुथुवा विशेषण पद विशेष्यरु जात पद जहा विशेष्य को विशेषित करे कि क्रियारु जात पद जहा विशेष्य को विशेषित करे कि कोनोसी नुहे। यार सठिक आंसर हेबो सी। क्रियारु जात पद जहा विशेष्य को विशेषित करे ताहाको कहे क्रियावाचक विशेषण आ ताहाको अन्य नाम हेउछन क्रियाज विशेषण मध्य कहिताए। ए कोन करते ना क्रियापदरु बा सिद्ध क्रियारु जात होइथाए बा आमे कहितमा सिद्ध क्रियारु एका जात होइथाए काना क्रियावाचक विशेषण बा क्रियाज विशेषण जात होइथाए। आ एथिरे 11 टी विशेषण पद सहित कोन क्रियावाचक विशेषण पद सहित कोन थाए जोग होइथाए ताहाको कहिता आमे जेमिति कि प्रत्यय जोग होइकरी कोन कहिता क्रियावाचक विशेषण गठित होय। तेणु कर सठिक आंसर हेबो सी। 27 नंबर क्वेश्चन गरजिला मेघ बरसे नाही रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशेषण? क्रिया विशेषण क्रियावाचक विशेषण कि विधेय विशेषण कि तुलनात्मक विशेषण? गरजिला मेघ बरसे नाही ए 27 नंबर सठिक आंसर हेबो बी। यह जेहेतु गरजिला मेघ बरसे नाही गरजिला बरसे ना जेहेतु क्रिया इटा मेघ होचे विशेष्य पद आ विशेष्य पद जेतेबेले आमे क्रियारो जात होइतबो जे गरज जोग इटा कोन केमति सृष्टि छै गरज जोग इला गरजिला। तेणुकर एठारे सृष्टि जो क्रियावाचक जो सिद्ध क्रिया अच्छे से सृष्टि हेतिबारु आमे गरजिला एटा कोन आंसर व्यवहार हेछि क्रियावाचक विशेषण एवं क्रिया विशेषण न होई क्रियावाचक विशेषण एबार सठिक आंसर हेबो बी। पूजारीटी जलंता काठरे कुकुरकू पिटिला पूजारीटी जलंता काठरे कुकुरकू पिटिला एहा क्यों प्रकार विशेषण? उद्दिष्ट विशेषण विधेय विशेषण क्रिया विशेषण क्रियावाचक विशेषण? पूजारी जलंता काठरे जेहेतु काठ होचे विशेष्य पद आ जलंता होचे ना एकदम जल जोग अंता जलंता ए जेगु क्रिया जेतले आमे गोटे विशेष्य पद को नै आमे कोन कहते जे सिद्ध क्रिया व्यवहार करी आमे कहते ता सहित प्रत्यय जेतले व्यवहार करछु अंता प्रत्यय लगाउछु जेते आमे 11 टी जेतेबेले आमे 11 टी जेतेबेले आमे प्रत्यय व्यवहार करछु तापरे आमे कान सृष्टि होता है क्रियावाचक विशेषण होता है। तेणुकर एठारे मध्य कोन हो क्रियावाचक विशेषण सठिक आंसर हेबो। क्यों बाटरे हेले भी एही कामटी कर जो बाटरे हेले भी एही कामटी कर रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशेषण? क्रियाज विशेषण सर्वनामिक विशेषण विशेष्य रूपी विशेषण कि विशेषणर विशेषण? जो बाटरे हेले भी एही कामटी कर यार सठिक आंसर हेबो बी सर्वनामिक विशेषण पद जे सर्वनाम को निर्दिष्ट बा सर्वनाम को निर्दिष्टित करिथाए आ ता अनुसार सर्वनाम व्यवहार आम विशेषण पद व्यवहार ताक सर्वनामिक विशेषण कहिता आम प्रीवियस क्लास रे पढ़ी से जिनिस ठीक देखिदेवे वीडियो मो डिस्क्रिप्शन रे लिंक देदेवी। जो बाट को जे विशेषित करूची इठारे के जो गोटे कौन सर्वनाम पद आउ जेतेबेले गोटे विशेष्य पद को गोटे सर्वनाम पद विशेषित करता सर्वनामी विशेषण कहुए। आ गोटे रहिला सर्वनाम विशेषण सार्वनामिक विशेषण ये कौन करथिला ए विशेष्य पदर पूर्व व्यवहार होता है मन रख सर्वनामिक विशेषण पद विशेषर पूर्व व्यवहार होता है आ विशेष पद को विशेषित करता है। आउ सर्वनाम विशेषण पद कौन करता है विशेष्य जो विशेष्य पद सर्वनाम को निर्दिष्ट कर विशेषित करता है कद सर्वनाम विशेषण पद कहुए। दुईटी अलग सर्वनामिक विशेषण हूँ सर्व विशेष पदर पूर्व बसे आ सर्वनाम पदटी कौन कहते ना से कौन विशेष पदर पर बसी था मन रख। 30 नंबर एपरी कथा को केबे शुण नथिली एपरी कथा को मु केबे शुणी नथिली रेखांकित पदटी क्यों प्रकार विशेषण? सर्वनामिक विशेषण क्रियाज विशेषण कि विशेष रूपी विशेषण कि विशेषणर विशेषण? आर सठिक आंसर हम ए सर्वनामिक विशेषण जेहेतु कथाटी विशेष पद कौन कहना यह पूर्व सर्वनामिक विशेषण हो।
31 नंबर क्वेश्चन है छण घर टाइल घर ठारू ठंडा रेखांकित पदद्वय क्यों धारणार विशेषण विशेष रूपी विशेषण विशेषणर विशेषण कि विशेषणर विशेषण कि क्रिया विशेषण यार सठिक आंसर कौटा हम 31 नंबर ठीक है विशेष रूपी विशेषण हम गोटे विशेष्य आ गोटे विशेष पद को विशेषित करें आउ से कौन कहता विशेष रूपी विशेषण कह जाए गोटे विशेषण पद सॉरी विशेष पद आ गोटे विशेष पद को जिते विशेषित करें कही आम विशेष रूपी विशेषण कह जाए जमीक माटीर घर माटीर घर माटीर घर भांगीगला ए सब जो कहूँ माटी विशेष पद घर विशेष पद गोटे विशेष पद कहूँ आ गोटे विशेष विशेष करता विशेष रूपी विशेषण कह जाए गरीब लोक को साहाय्य कर एठारे रेखांकित पद कि प्रकार शब्द अटे आम जानी जिते विशेष पद को जी विशेषित करता विशेषण पद होता है जो लोक गोटे विशेष पद को किए विशेषित कर गरीब तेणुकर विशेषण पद सठिक आंसर हम बी विशेष पद पर व्यवहृत विशेषण को कौन कह जाए जिते विशेष पदर पर जहाँ व्यवहार कहता विधेय विशेषण कहता विशेषर विशेषण कहूँ जिते विशेष पदर पूर्वर व्यवहार उद्दिष्ट विशेषण कह जाए विशेषण जिते गोटे विशेषण पद आ गोटे विशेषण पद को विशेषित करता विशेषण कह जाए क्रिया विशेषण केतरे कही जिते क्रिया को जी विशेषित करता क्रिया विशेषण कह जाए आजिर पाग निर्मल आजिर पाग निर्मल निर्मल टी सर्वनाम पद विशेषण कि विधेय विशेषण कि अव्ययर विशेषण कि सर्वनामिक विशेषण आजिर पाग निर्मल जेहेतु यहाँ कौन निर्मल गोटे कुप्रकार विशेषण सर्वनामर विशेषण कि विधेय विशेषण कि अव्ययर विशेषण कि सर्वनाम जेहेतु पाग पाग पर किए भी हूँ निर्मल तेणुक विधेय विशेषण जिते विशेष पदर पर जो व्यवहार होता है विधेय विशेषण कह जाए पुअटी अविकलता बापा परी अविकलटी कि प्रकार विशेषण पद सर्वनाम विशेषण विधेय विशेषण कि अव्यय विशेषण कि सर्वनामिक विशेषण यार सठिक आंसर हम अव्यय विशेषण जेहेतु अविकल अविकल है ये सब गुड़िक है जिते आम केवे भी परिवर्तन करें तेणुक अविकल हूँ विशेषण पद अव्यय विशेषण पद सी हम तार सठिक आंसर ये थिला आम विशेषण पद आम कंप्लीट कर जहाँ कि प्रीवियस क्वेश्चन था आम कवर कला आ प्रैक्टिस कला जदि आउ किसी डाउट रही है विशेषण पदर मत कमेंट माध्यम जनइबे जदि वीडियोटी निहाती तुमको भल लगी तो मुझे भावुँ जदि चैनल को नुआ आसते चैनल को सब्सक्राइब करदे लाइक करदे शेयर करदे जहाँफल नुआ नुआ वीडियो मैंने आपण मैंने देखिपारे धन्यवाद देखा गोटे नुआ वीडियो।